हाय फोक्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टॉप। ये है हमारा यूजर मैनुअल। दोस्तों, हमने अक्सर ये सुना है ना कि तुम अपनी हद में रहो, तुम अपनी हद से बाहर निकल रहे हो। और ये अक्सर हम गुस्से में कहते हैं। कभी मतलब सोचा है इस बात का कि इसका मतलब क्या है कि अपनी औकात में रहो या अपनी हद में रहो? दैट मीन्स के तुम कोई गलत काम कर रहे हो, तुम कोई गलत बात कर रहे हो, तुम किसी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम किसी को जलील कर रहे हो, तुम किसी को टोक रहे हो, तुम किसी पे इल्जाम तराशी कर रहे हो, तुम किसी की गीबत कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, या फिर तुमने अभी वो जगह अर्न नहीं की। हद क्या होती है? औकात क्या होती है? हद होती है कि हमारे से जो अगला इंसान है उसने हमारे लिए कोई एक लिमिट, हद, बाउंड्री बना दी है कि हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये लिमिट, ये बाउंड्री, ये हद जो है ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। मैं अगर किसी इंसान को कहता हूं कि तुमने मेरे घर पर नहीं आना, तो दैट मीन्स कि मैंने उसकी हद मुकर्रर कर दी, ये फिजिकल बाउंड्री है। फिर एक मोरल ग्राउंड्स पे बाउंड्री आती है, और वो बाउंड्री है कि इख्लाकन हम किसके साथ कैसे पेश आ रहे हैं। बड़े छोटे का तो लिहाज है ही है, यहां पर अमीरी गरीबी का भी लिहाज है, यहां पर नेकी और बदी का भी लिहाज है, अपेरेंटली यहां पर एजुकेशन का भी लिहाज है कि कौन ज्यादा एजुकेटेड है, कौन अनपढ़ है, यहां पर स्टेटस का भी लिहाज है, यहां पर जो जॉब आप करते हैं, वर्क डन करते हैं, उसका भी हिसाब है। अफसर का और है, चपड़ासी का और है, सफाई करने वाले का और है, कूड़ा उठाने वाले का और है। सबकी हदें हैं, सबकी बाउंड्रीज हैं, सबकी लिमिट्स हैं। और जितना भी बड़ा इंसान हो जाए, उसकी किसी न किसी इंसान ने लिमिट जरूर बरकरार रखी हुई है या मुतय्यन की हुई। फिर हम आ जाते हैं उन हदों के ऊपर जो हदें मजहब देता है कि ये करो तो सवाब होगा, ये करो तो गुनाह के मुर्तकिब हो जाओगे और उसकी सजा भी मिलेगी। हर मजहब ने हदें मुकर्रर करके हमें दे दी। उन हदों से हमें राह रास्त मिल गई कि हमने इस डायरेक्शन पे जाना है और इस डायरेक्शन पे नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास फैसला करने की ताकत और कुव्वत है। लेकिन रास्ता नहीं था, रास्ता मिल गया हमें उन हदों से जो हमारे मजहब ने हमें दी। हर मजहब ने दी, प्लस माइनस एक जैसी हदें हैं तमाम मजहब के अंदर। जो बुराइयां एक मजहब कहता है कि ये है, दूसरा मजहब भी यही कहता है कि वो बुराइयां ही हैं। हदें हमारी बेहतरी के लिए ही हैं। साइकोलॉजी में हद को ऐसे डिफाइन किया गया कि जो हमारे जिस्म में सेंसरी ऑर्गन्स हैं और जो उनसे परसेप्शन बनती है, जैसे हम अपनी पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, उसमें जो भी चीज, जो भी रवैया, जो भी फीलिंग
سردی کی، گرمی کی، بھوک کی، پیاس کی، پیار کی، نفرت کی، لالچ کی، ہرس کی، کوئی بھی فیلنگ ایسی آتی ہے ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، یا ایموشن ہمارے اندر کوئی ایسا ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو، جو کہ ہمارے یا پھر ہمارے مزاج کو یعنی کہ خصلت کو نہ بھاتی ہو، اس کو ہم حد کہتے ہیں۔ ہر معاشرے کی پھر اپنی حد ہے۔ کسی معاشرے میں اخلاقاً ایک چیز اگر اچھی سمجھی جاتی ہے تو دوسرے معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاقاً اچھی نہ سمجھی جاتی ہو۔ جیسے ایک چھوٹی عمر کا بچہ ایک بزرگ سے بدتمیزی سے بات کرے تو آلموسٹ ہر معاشرے میں یہ بات پلس مائنس بری سمجھی جاتی ہے، لیکن کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں پر اس کو سراہا تو نہیں جاتا، لیکن اس کو فریڈم آف سپیچ ضرور کہا جاتا ہے، اس کو ڈومیسٹک وائلنس سے بچنے کا ذریعہ ضرور کہا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ جسے سائیکالوجی نے حد کو متعین کرنے کا ذریعہ رکھا وہ یہ تھا کہ دنیاوی طور پر ہماری جو ڈیزائرز ہیں، ہماری جو وشز ہیں، اس کی فلفلمنٹ ود دی ریفرنس آف ٹائم کیا ہے۔ اگر ہم میں کوئی ڈیزائر اٹھی ہے اور وہ متعلقہ ٹائم میں پوری ہو جاتی ہے تو ہمارا کمفرٹ زون آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں آتی، یا تو وہ ڈیزائر ہماری پوری نہیں ہوتی یا پھر اپنے ٹائم پر نہیں ہوتی، جو ہم نے ٹائم خود سے جلد بازی پہ رکھا ہے اس پہ، اس کو بھی ایک حد قرار دے دیا گیا کہ اس انسان کی یہ حد ہے، اس سے زیادہ اس کا تھریشولڈ لیول نہیں ہے، اس سے زیادہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہر انسان کا یوں کمفرٹ زون کو لیتے ہوئے حدوں کے متعین ہونے کا پیمانہ فرق ہو گیا۔ ڈھیٹ پونا بھی اس کو ہی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ جس کو کہا وہ اتنا ڈھیٹ نہیں ہے، جس کو 10 دفعہ کہا وہ زیادہ ڈھیٹ ہے۔ اب حدیں توڑنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ رولز آر مینٹ ٹو بی بروکن سنا تو ہوگا۔ ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ حدیں توڑنا کیوں اچھا لگتا ہے اور ہم حدیں توڑتے ہی کیوں ہیں جب مقرر کر دی جاتی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔